अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अगर घर में मेहमान आ जाए और जल्दी से आपने कोई चीज़ बनानी हो तो सबसे ज़्यादा आसान है जी सिंधी बिरयानी बनाना। तो चलें जी, सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है क्योंकि इससे ही जो बिरयानी है ना उसका टेस्ट डेवलप होना है। और आपने प्याज को ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन कर लेना है। तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। इसमें चम्मच हिलाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कहीं से प्याज कच्चे रह जाएं और कहीं से ब्राउन हो जाए। इस चीज़ का ज़्यादा आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जी, इसके साथ साथ आज हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की लाइफ पर। लोग कहते हैं कि वर्किंग वुमेन की लाइफ बहुत ही चार्मिंग होती है, लेकिन ये उनसे तो पूछें जो इस चीज़ को फेस करती हैं। कितनी इसके पीछे उनकी मेहनत होती है। एक वर्किंग वुमेन का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। एक अलार्म के साथ उसने अगर उठ जाना होता है और उसके बाद उसका कोई मूड ना हो, उसे तब भी उठना पड़ता है। वो बीमार हो उसे तब भी उठना है, घर के भी काम देखने हैं, उसे जॉब पे भी लाज़मी जाना है और अपने बच्चों को भी देखना है। उसके साथ साथ घर और फैमिली के बाकी मेंबर्स भी उसके साथ उसी पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक बीवी है, माँ है, बहू है, बेटी है। तो ये सारे रोल एक वर्किंग वूमेन अदा करती है और सुबह-सुबह उठकर वो कई जॉब्स घर पे करके और फिर वो ऑफ़िस तक पहुँचती है। लें जी, इधर हमारे प्याज़ जो हैं वो डार्क ब्राउन हो चुके हैं। ये मैरिनेट जो चिकन है ये हमने इसमें ऐड कर दिया। सॉरी, मैं मैरिनेट चिकन नहीं दिखा सकी थी। इसमें मैंने सिंधी बिरयानी मसाला ऐड किया था और बेसिक मसाले जो हमारे घर पर थे वो सब योगर्ट में मिक्स करके लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आपने इनको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। फिर अब इस तरह से हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें चिकन और प्याज को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जी टोमेटो। और टोमेटो की क्वांटिटी भी आपने ज़्यादा रखनी है क्योंकि प्याज और टोमेटो ही इसका टेस्ट जो है ना डेवलप करेंगे। इसमें फिर मैंने थोड़ी सी सिंधी बिरयानी का मसाला ऊपर से ऐड किया है, कुछ मैंने बचा लिया था वो। और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिनकी खुशबू और टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगी। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, इसमें सारी चीज़ें हैं जी, ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है। थोड़ी सी जायफल भी मैंने ऐड की थी साबुत। अब इसमें आलू बुखारा और आलू इमली का जो पानी है ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। पानी गर्म करके मैंने इसको ना अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रीज़ हुई पड़ी होती हैं फ्रिज में। तो मैंने इनको गर्म पानी में थोड़ा गर्म कर लिया था ताकि ये जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए। जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तो बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही थी। ऐसे लग रहा था पता नहीं घर में आज क्या ही बन रहा है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई वर्किंग वूमेन है जो घर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, तो उसकी कम से कम थकन को, उसके काम के प्रेशर को, घर को उस पर बोझ ना बनाएं। उसको रिलैक्स रखें ताकि वो अपनी जो है ना ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से अंजाम दे सके, बजाय इसके कि सारे लोग उस पर बोझ बन जाएं। उसे ये कहें कि ये तो जॉब करती है, काम से जान छुड़ा कर चली जाती है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि बहुत सारे काम उसके आने तक वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं जो सिर्फ उसने ही करने होते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो वर्किंग वुमन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, इधर दूसरी तरफ मैंने पतीला अपना रख लिया है। इसमें मैंने 3 ग्लास चावल लिए थे। चावल मैंने जी लिए हैं कायनात वाले, उनको मैंने धोकर और भिगो के रख दिया था। अब चावलों में मैंने नमक ऐड किया है, सिरका ऐड किया है और इसमें 3 हरी मिर्च ऐड करूँगी और पानी को अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं जी। अब चावलों को भी हमने उतनी देर तक बॉयल करना है कि ये 80% तक जो है ना कुक हो जाए। फुल कुक नहीं करना, अगर फुल कुक करेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे। हाँ जी, तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। मैंने पतीले को खाली कर लिया है। अब इसमें हमने जो बिरयानी का जो बेस बनाई थी चिकन, अब वो इसमें हम इसकी तह लगा देंगे। इसको आपने अच्छी तरह से फैला देना है और अब जो हमने चावल बॉईल किए हुए स्ट्रेन किए थे अब उसको इसके ऊपर रख देंगे, बड़ी एहतियात के साथ कि चावल टूटने ना पाए।
ہماری سوسائٹی میں ورکنگ وومن سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ وہ گھر بھی سنبھالے، بچے بھی، اور سب کچھ کما کے لائے تو وہ بھی ان لوگوں پر ہی خرچ کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر ورکنگ وومن کے بچے کی تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہوگی تو وہ سارا بلیم ماں پر آ جاتا ہے کہ یہ بچوں کو وقت نہیں دیتی، اس نے اچھی تربیت نہیں کی، اس نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا۔ لیکن وہ کیا کرے، جب وہ جاب سے واپس آتی ہے تو اتنے سارے کام اس کے منتظر ہوتے ہیں، اس نے کھانا بنانا، گھر کو دیکھنا، اور سسرال والوں کو، سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی وہ ناراض کر دے گی تو اس کا بلیم بھی اس پر آئے گا کہ وہ خراب ہے، وہ غلط ہے، وہ اپنے سسرال والوں کا خیال نہیں رکھتی۔ لیکن اتنا کسی سے نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بچوں کو سنبھال لے یا کوئی ان کا خیال رکھ لے، کوئی ان کو دیکھ لے۔ نہیں، وہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے، جب وہ واپس آ جائے گی تو وہ سب کچھ اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بہت غلط پہلو ہے ہمارے معاشرے کا۔ کیا جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں وہ انسان نہیں ہوتی، یا ان میں جان نہیں ہوتی؟ وہ ایک مشین ہوتی ہیں، ان سے اتنا ایکسپیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ گھر میں بھی وہ ملازمہ کی طرح کام کریں، آفس میں بھی وہ اتنے کام کر کے آئیں، پھر وہ بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح سے نبھائیں۔ تو یہ بہت بہت غلط رویہ ہے۔ میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کی فیملی میں، اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ورکنگ وومن ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا کریں۔ ایک ہمدردی کے دو بول، پیار کے دو الفاظ کسی کا دل جیت لیتے ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ آپ کتنا کام کرتی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے گھر کو سنبھال رکھا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی سٹینڈ کر رہی ہیں، اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہیں، اس چیز کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرنے کو تیار ہوتا۔ سب لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، یہ اپنی مرضی کرتی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، مطلب بلیم ہی کیے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ورکنگ وومن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی خوشیوں کو بھی سمجھتے ہیں، یا ان کی ریسٹ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے جو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کی ماں ہیں تو رات کو بھی آپ نے جا کے ساری ڈیوٹی کرنی ہے، بچوں کو فیڈر دینا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کے ڈائپر چینج کرنے ہیں، کچھ بھی ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے بس۔ چلیں جی، میری بات کا اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو جی، ہماری جو ہے سندھی بریانی پک کر تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا وقت آتا ہے، تو ابھی اس ریسیپی کو لازمی فالو کریے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ یا پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ اگر کچھ غلطی، کوئی کوتاہی ہے تو میں اس کو ٹھیک کر سکوں۔